Hello, it's me, Mr. Giffy Vlogger. Achidu apnahan nimide ekta bechi important apnahan la pabul la ekta ani dia ase. Itu dikia sugule yade ekta core pickable ase. Aro itu tu ole kukai ekta core pickable thaka tu le tai upper sondo manu ase. Aro tai tu ole yade ki free day thake hole bi pajakhan nimide kakos khan ki banabole for example no objection certificate disna kiba kibi kagos lobole tu eman dubra jahina lobo aibo aro inaka duk bai thaki aro yade tai dole ki free day brai dai service kuri thaki ne dai pension bai kene ita yade boase tu dai tahan la posti phali chabole mon ase koi tu dai tu khor pikabla ase ko ase tu khor tu edu thakibo to viewers kan apne khan kon ba lagi se gole aikine sai lobi aro khor to bichi sufficient chaka aro du khor side to le 60 by 70 ase ifale to le 60 hobo nije phal to le 70 hobo aro du khor side to le sai se gole man ami khan comfortable ekta dikhia ase kile mane allo hole bi 1 feet hole bi nakhunda la chaka eku nai pura course 60 by 70 dollar course side kungdia laga se aro nichi debi du ekta step kuri hina ekta du bi course side nishna khundi hina ase apne khan jadi aise gole tuk bai hina mati khundi bole kam nai yade nichi bra upstar othai hina ola hina yade idu la level de khor bi bana para ase तो आई भी अपने खन जाते आई ना साइकिल है तो अपने खन लोबो बारे और अपने खन ऐसे किन्हीं से अपने खन खाली किन्हीं से बोई बोई जो ऐसे अपने खन दुख पाए किन्हीं खोर बना बोले बेसार बो खुरी बेसार बो बाथर बेसार बो कोई काम नहीं यादे खोर आके बरहे अपने खन इमीडिएट रेडी कर दिखना से और आई भी अमी तो चुका और रोम कभी दिखाई दिवो रोम किमन ऐसे चुका किमन ऐसे तो भी दिखाई दिवो ऐसे चुका दु हले दुटा से दुटा फैमिली आरामब्रा থাকিবो इतो एकता आरो दुटा फैमिली बय पारबो यादे बि जुका एकता থাকিবो दे जुका एकता থাকিও तो आरो रोम भी देखा दिबो रोम दु हले आमी ताखन बय आसे दु खारनी अंडर दे दु न देखाबो हले बि इमान साबिदो इमान एक्सपेंसिव करि खिना तक्ता खोर बनाइ देखिना से अपना खनि मिते दु रोम दु हले यादे एकता आसे आरो दु बि एकता रोम आसे दु बि एकता रोम दु बि एकता रोम चारटा रोम आसे चारटा रोम तो हले अपना खनि से अपना खनि गिनि खिने कोन बा भाड़ा बय दिबो गले बि बेसी सफिशिएंट जका केले जका बि दुटा आसे दुटा खोर आराम बरा बय खिने अपना खनि থাকিবो पारबो तो व्यूअर्स खान इदुलु आमी एकता जगह दिखाई दिबो मन थाका दु कि आसे गले इदु जगह दु हले जेल वार्ड दे आसे आरो इदु मंगला जेल दु आसे ओसर दे दु ताई जेल ला 15 दे बो आसे दु खोर दु जेल ला 15 दे आसे खाली खोर इदु थाकाय आसे नले जेल 15 दे आसे आरो इफाली साइसे गले आइबि रास्ता दु हले क्लियर गई दे आसे ओ तो खुरी लंबा एकदा देखि থাকিবो इदु डेकोरेशन खुरी एकदा থাকিবो इदु कार रास्ता आसे अपने खान सामान लोआ दम दे कारिबरा सामान आनिसे सामान लोआ दम दे होले बि बेसी दूर दूर होय रास्ता दु एडेस दु होले बेसी दूर दूर होय आरो इफालिब्रा इमान सीता ब्रा जायकिना सामान लोबो बि बारा आसे यादे जेएनवी स्कूल आसे दु दा खोर पार करसे गले जेएनवी स्कूल जेएनवी दे दु होले कार रास्ता बि डाइरेक्ट पहुंचिकिना आसे एदु कारणे यादे থাকিবলে तो मानो থাকিবলে बेछि बाल आसे आरो आमी खान मालिक लोगबे हुजि साबो ताई किमन ब्रा बिकाबले आसे इदु बि हुजि साबो तो इदु पाछु दे आमी खान कथा करे जाबो आरो अपने खान ताई ब्रा कोबो होले बि मन अच्छा होइसे गले अपने खान कांटेक्ट करू पारबो कांटेक्ट नंबर दु মই जाहिना डिस्क्रिप्शन देन होले टाइटल दे दि दिबोला आसे तो आइबि आमी खान मालिक लोगबे हुजि साबो अपने खान किनिका अपने खान लोग ताम दु किन्या मंगिबोला आसे मालिक लोबे खाता ब्रा हुजि साबो मालिक दु इदु आसे तो मालिक लो মই हुदिबो चाकुका अपने दु हले अपने लाखर साइड दु हले किमा ब्रा बिकाबल मुन आसे इदु व्यूअर्स खान लोग कोइ दिबि जगह तो बेसी पाल आसे इतो ब्रा मैं तो घबराए इतो पिका केने चाबले मिदे सस्ता प्रा दिया से 12 कोन दिबो इतो लोग दि दिबो अच्छा तो अपने तो की हुआ करने इतो खोडो पिका केने चाबल मन आसे ना केले माने पचाखाने इतो किने इतो पचाखान निमिदे कागज निमिदे पिसी दितर पाया से
indigenous kan হয় কাগজ এইটো নিমিতে দিতাৰ আছে এইটো পৰা মইতো ডিমাপুৰ যাবলৈ আছে আচ্ছা 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 এইটো পৰা ষ্টেট আলা আলা দে এইটো ডকুমেণ্টছটো নাতি আচ্ছা 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 এইটো পৰা মই তাতে যাবলৈ ওলাই পুষ্টি তাতে যাবলৈ আছে চতুৰ্থী পুষ্টি যাবলৈ আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তো ভিউৱাৰ্ছ খান আপোনাক বি শুনিছে তাইৰ পৰা কি কৈছে তাই কৈ আছে আপোনাক আইছে গ'লে এইটো price to le 12 mangyas 12 lakhs mangyas holebi tadi aise gole chaka de brahe apna khalo discount kor dibula ase etu karone marom bra apna khan aikine lobolomon thakise gole aikine sabo bare aro contact group bare de gohine mo viewers khan lo etu koi dias aro aikine saise gole apna khan chaka etu charbol mon na thakibo de kile mani dokta khor banai dikhina ase iman aram bra apna khan kini khina aikine khali fasat bana khabo nole fasat bana khagina apne room de jane aram bra bisna de ঠিকিনা হোমা বল লাগাই আছে আপনার খালি পয়সা পৰা খৰ এইটো কিনি লবি সাইড এইটো কিনি লবি এনে হৈছে গলে আপনি খৰ বনাবলে একো তুক নাই আগে পৰা আপনি ইমিডিয়েট ৰেডি কৰি ৰাখি দেখিন আছে তো আছিলা ভিডিওটো হলে ইয়াতে পৰা খতম হৈ যাব নেক্সট ভিডিও দে লগ কৰিব কিমান জুমৰা লাষ্ট তক চাইছে ঈশ্বৰ পৰা ব্লেসিং ডাঙৰ কৰি দিবি দে গনা ইয়াতে পৰা খতম বনাই দি আছে বাই